আশিক তোমরা সবাই ঘুরছো কোথায় কোথায় গো, কে জান্নাত খোদার সেজেছে দেখো, জান্নাত খোদার সেজেছে দেখো আজকে মাল খোদাতে, কে জান্নাত খোদার। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरात, जश्न दस्तारे किरात, जश्न दस्तारे किरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मलकुंडा इलाका वासी जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नत खोदार সেজেছে দেখো আজকে মালকোন্ডাতে। এবারে আপনাদের সম্মুখে কালিমুল্লাহ চিশতি আসছে মানকাবাদ।